are also called ASU, are found in medium to large commercial buildings. The purpose of ASU is to condition and distribute air within the buildings. The ASU will serve a specified area within buildings. The air handling units will take fresh ambient air from the outside and then clean it, be it heating or cooling, and then distribute it inside the buildings. VAV stands for variable air volume and are much more common in offices. This is because they are much more energy efficient rather than CAV, which stands for constant air volume. With VAV system, we will be able to control the amount of cooling and heating of each room individually, and then we will use it with the same main ductwork and main ASU system. Next, there is fan that is going to pull air in from the outside. When the air is pulled from the outside, it will then go through the dampers, the filters, the coils, and then push through the ductwork and then across the buildings. The chiller will produce chilled water and then push this around the building to ASU units. The unwanted heat that is extracted from the chilled water loop where it will be pumped back into the chiller, and then it will be transferred over the chiller's condenser via a refrigerant loop. Okay, Assalamualaikum. For HVAC, HVAC system is one of mechanical ventilation system that designed to achieve the environmental requirements of comfort of occupants. HVAC system are more used in different types of buildings such as in industrial, commercial, residential, and also institutional building. Okay, there are the main components of HVAC. Firstly, air handling unit, boiler, chiller, variable air volume, which is VAV box, and CAV opening, diffuser, and duct. Okay, for air handling unit, it is supplies air to extract air from internal space. Okay, for boiler, it is used to heating coil, and chiller used to cooling coils. For diffuser, it is used to release air from the connecting ductwork. Okay, finally for the duct, it is used as a channel to remove the air from the room to outside of building or allow the fresh air from outside into the building. That's all. Okay, then for standard and requirements, duct construction, all ductwork should be construct and erect in accordance with Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association or any other equivalent duct construction standards. And then high pressure and medium pressure ducts should be leak test in accordance with HVAC air duct leakage test manual which published by SMACNA or any other equivalent standards, with the rate of leakage not to exceed the maximum rate specified. Okay, then when low pressure supply air duct are located outside of the conditioned space, except return air plenum, all transverse joints should be sealed using mastic or mastic plus tape or equivalent material. For fibrous glass ductwork, pressure sensitive tape is acceptable, and then automatic or manual dampers installed for the purpose of shutting off outside air intake. For ventilation, air should be designed with type of characteristic to minimize air leakage. That's all. Thank you. Untuk aktif fire protection, kebakaran itu terjadi disebabkan oleh satu prinsip, which is fire triangle. Dalam fire triangle, kita ada 3 komponen.
So dalam tu ada oksigen, fuel and heat. Okay, kalau tak ada salah satu daripada komponen tersebut, maka kebakaran tidak akan terjadi. Untuk active fire protection, kita ada dua jenis, which is first is fire detection. Fire detection ni adalah sistem untuk kita mengesan kebakaran. Kita ada manual, kita ada automatic. Contohnya macam komponen yang ada dalam tu, contohnya macam manual call point, alarm, smoke and heat detector. So, untuk fire suppression pula adalah bagaimana untuk kita sistem untuk kita memadamkan kebakaran tersebut. Contohnya ada fire extinguisher. Fire extinguisher sendiri ada dua jenis, portable and automatic. Dalam automatic kita ada water sprinkler, drenchers, foam and gas. Selain itu kita ada hydrant and hose reel, and then kita ada smoke extraction and ventilation, and also fire dampers in ductwork. So, okay, dekat dalam layout yang kita jumpa adalah sistem hose reel system. Hose reel system adalah komponen yang sangat penting untuk penghuni bangunan, especially during emergency fire. So, hose reel system provide larger capacity water than portable extinguisher, which is can save more life. Okay, hose reel system biasanya dia diletakkan di strategic place. Contohnya macam along corridor and back of the staircase untuk to ensure the proper coverage from water to extinguish fire. So water supply untuk hose system ada dua, which is indirect and direct. So dekat dalam layout kita menggunakan indirect system, which is from water come from the storage system. Okay, ni adalah hose reel system punya schematic drawing. So kita nampak kat sini air tu datang daripada SAJ, and then dia akan salurkan pergi ke hose reel tank kita, which is type nya adalah hot dip galvanized crystal, and dia bersaiz 2.44 meter, and then dia boleh menyimpan sebanyak 3,200 gallon, and dia diletakkan di atas concrete plinth. And air dekat hose reel tank ni dia akan pergi ke pump, and then dekat pump ni hose reel pump ni ada dua jenis, ada duty electrical pump and diesel electrical pump yang boleh ada kapasiti 50 meter head, and air daripada hose reel pump ni dia akan salurkan pergi ke hose reel setiap floor. So hose reel setiap floor ni bila ada kebakaran, penghuni bangunan bolehlah ambil nozzle dia dan akan padamkan kebakaran. Okay, seperti sistem yang lain, hose reel juga mempunyai relevant standard. Contohnya, first adalah satu hose reel mestilah boleh cover sehingga 800 meter square floor space. Yang kedua adalah hose reel mestilah ditempatkan di tempat yang kita mudah untuk akses. Contohnya macam di sepanjang koridor, di berdekatan dengan pintu keluar. Jadinya kalau ada kebakaran berlaku, penghuni bangunan mudah untuk capai hose reel tersebut. Yang ketiga adalah nozzle mestilah boleh dibawa ke setiap ruang bilik, dan panjangnya adalah 6 meter, 6 meter dari setiap bahagian bilik. Okey, yang keempat adalah water supply. Daripada water supply pergi ke hose reel system hendaklah panjang sehingga 6 meter dan boleh menampung air tidak kurang daripada 0.5 liter per second. Okey, sebelum saya lupa, hose reel juga tidak boleh digunakan untuk keperluan harian. Contohnya macam mandi, makan, basuh macam tu. So sebab hose reel kita gunakan untuk betul-betul time emergency macam kebakaran. Jadi kalau kita gunakan untuk keperluan harian, maka nanti masa guna untuk kebakaran kita dah tak ada air tersebut. Hai, Assalamualaikum. Saya Syahizad Syafiq bin Syahrom daripada Grup 6. Jadi, saya akan explain tentang laluan bekalan sistem elektrik pada bangunan di tingkat 2 ini. Pada mula-mula, ini adalah distribution board atau juga dikenali sebagai panel board, yang mana tugasnya adalah untuk membekalkan dan mengedarkan
kuasa bekalan elektrik ke sub-circuit yang lainnya. Ia juga mempunyai circuit breaker yang mana ianya adalah untuk tujuan keselamatan. Seterusnya, apabila switch pada switch center dibuka, maka circuit akan terbuka dan kuasa elektrik daripada distribution board akan mengalir melalui circuit kepada ceiling fan dan juga reflector mirror apabila switch dihidupkan. Seterusnya, plug aircon boleh disambungkan kepada switch socket outlet yang mana apabila takat pada switch socket outlet diberadakan pada on atau pembuka, maka ianya akan membukakan arus elektrik daripada distribution board untuk mengalir kepada aircon untuk aircon bekerja. Akhir sekali, 1 GAN switch akan bersambung dengan recessed downlight yang mana apabila tombol pada 1 GAN switch berada pada takat on, maka ianya akan trigger electric supply daripada distribution board untuk membuka arus dan mengalirkan elektrik kepada recessed downlight untuk mengeluarkan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan terangkan tentang main component of electrical supply system. Seperti yang anda lihat dalam gambar raja di atas, elektrik bermula pada fasa generation, iaitu bermula di pusat jana kuasa ataupun power plant. Seperti dekat Malaysia ni, power plant kita ialah TNB lah, Tenaga Nasional Berhad. Kemudian pada fasa transmission, elektrik akan ditransitkan ke substation yang ada kat Malaysia ni melalui kalau kita biasa nampak tu yang menadui kabel yang besar-besar tu lah. Kemudian pada fasa distribution, elektrik akan dibahagikan ke substation yang lebih kecil, yang biasa kalau dekat satu kawasan tu dia ada satu lah untuk satu taman perumahan. Kalau dekat kawasan universiti pun ada satu. Kemudian selepas fasa distribution barulah dia sampai ke customer, iaitu seperti rumah kita, universiti, shopping mall, industri. Kemudian di dalam bangunan pula terdapat beberapa main component. Yang pertama adalah distribution board ataupun yang biasa kita panggil DB tu. Distribution board ni kan dia komponen yang paling penting yang dipasang di dalam bangunan. Dia membahagikan kuasa elektrik kepada lita-lita yang lebih kecil. Lita-lita yang lebih kecil itu akan menghubungkan ke electrical switch ataupun switch elektrik. Switch elektrik inilah yang akan memutuskan atau menyambungkan antara lita yang daripada distribution board dengan loading device. Contoh loading device adalah seperti kipas, lampu, air conditioner, apa-apa alatan elektrik kat rumah kita lah. Okey, itu saja untuk main component. Sekarang saya akan terangkan tentang beberapa relevant standard and requirement of electrical supply system yang perlu dipatuhi. Mengikut MS 1979 tahun 2007, pada bahagian 4.1.1 menyatakan voltage sebanyak 240 volt alternate current diperlukan untuk single phase system, manakala 415 volt alternate current diperlukan untuk 3 phase 4 system. Dan pada 4.3, protection against thermal effect, terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, iaitu protection against fire, protection against burns and protection against overheating. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.